میں اس وقت ہمارے پاس ہماری سندھ کی بیٹی ڈاکٹر پروین رند اس وقت ان کی مہربانی ہے میرے پاس تشریف لائی ہیں. ان کے بھائی چچا ان کے علی نواز رند صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے عہدیدار ہیں. اس سے پہلے نون لیگ کے 10 سال صدر تھے. تو میں بتانا ٹکٹ ہولڈر بھی تھے. علی نواز رند صاحب ان کی بھتیجی ہیں, دادو سے ان کا تعلق ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ایشو ٹیک اپ کیا یا ہم جو کھڑے ہوئے ہیں, ہم نے جو اسمبلی میں قرارداد لے کر آئے, ان کے لیے بات اٹھائی, یہ سیاست سے بالا تر ہے. یہ انسانیت کا معاملہ ہے. آج میں اپنی سندھ کی اس بیٹی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کھل کر آ کر بات کی. ہمارے یہاں کوئی آواز اٹھاتا نہیں ہے. جس انداز سے, جس دلیری سے نواب شاہ ضلع میں, وہاں تو جو ڈائریکٹر وغیرہ ہوتے ہیں خاص لوگ ہوتے ہیں, بااثر لوگ ہوتے ہیں, ان کے سرکاری لوگوں کے لوگ ہوتے ہیں. اس کے باوجود یہ ہماری بیٹی آئی, اس نے اور صرف اپنی بات نہیں کی. ہم سب جو کھڑے ہوئے, انہوں نے اپنی کوئی ذاتی بات نہیں کی. وہاں انہوں نے بات کی ان تمام بچیوں کی, اسٹوڈنٹس کی, جو اپنے گھر چھوڑ کر ہاسٹلز میں ہوتی ہیں, دوسرے شہروں میں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک جھرجھری آئی, انہوں نے کہا کہ ہماری مائیں پوچھتی ہیں کہ تم کیسے ہو. ہم ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہیں, لیکن ہم ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا, اس روز جو پہلے دن انہوں نے بات کی تھی کہ ہم خودکشی نہیں کرتے, ہمیں مار کے لٹکا دیا جاتا ہے. اور اگلے دن ہم نے دیکھا کہ ایک ڈی این اے رپورٹ آ گئی ڈاکٹر نوشین شاہ اور نمرتا کماری کی. وہ بھی ہماری بچیاں تھیں, لاڑکانہ گئی تھی پڑھنے کے لیے. اس میں بھی ڈی این اے رپورٹ بڑی افسوسناک سی ہے. اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہوا. اس کے اوپر خودکشی قرار دے کے لٹکا دیا گیا تھا. میں خود ملا تھا نوشین شاہ کے والد صاحب سے, جو ہماری بیٹی تھی. وہ اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی خودکشی نہیں ہے, خودکشی نہیں ہے, لیکن پولیس نے بھی رپورٹ کہا تھا خودکشی ہے, اور بھی ادھر ادھر کی رپورٹیں ساری, ڈپارٹمنٹل رپورٹ بھی خودکشی ہے. تو اب جس انداز سے سندھ کی اس بیٹی ڈاکٹر پروین رند جو اس وقت یہاں موجود ہیں کراچی میں, آج صبح تشریف لائی ہیں. میں چیف جسٹس آف سندھ کا بھی شکر گزار ہوں. چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا, آج پولیس کو بلایا, آج ان کی خیریت پوچھی پولیس کی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کام عدلیہ نے کرنا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں, میں بتانا چاہتا ہوں, میں سیاست نہیں کر رہا ہوں. جس روز یہ بیٹی ہماری اس حوض نواب شاہ میں, جب یہ اپنی شکایت لے کر, اپنی دہائی لے کر ڈاکٹر عذرا پیچو سے ملی, اس نے کہا بیٹھو میں تمہیں بلاتی ہوں. میرا خیال ڈاکٹر صاحبہ ایک ماں ہیں, وہ بھی بیٹیاں ہوں گی ان کی. ایک ماں کے طور پہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارے سندھ کی ایک بیٹی کیوں, اس کو کیا پریشانی ہے. وہاں انہوں نے نہیں بلایا. دوسرے دن اسمبلی میں جب ہم قرارداد لے کر آئے تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا نہیں, میں نے کمیشن بنا دی ہے, کمیٹی بنا دی ہے. انہوں نے قرارداد کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہم اسمبلی میں بات کرنا چاہ رہے تھے. ہم عوام کے نمائندے ہیں کہ بھئی یہ بیٹی کو پریشانی کیا ہے. ہمیں اسمبلی میں بات نہیں کرنے دی گئی, اور اس کو بھی کس نے نہیں کرنے دی, اسپیکر نے اور منسٹر صاحبہ نے, وہ بھی لڑکا نواب شاہ سے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک عزم لے کر آئی ہیں کہ میں اب پورے سندھ کی بیٹیوں کی جنگ لڑنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی بھی داؤ پہ لگا دی ہے, میں نے اپنا تعلیم کا مستقبل بھی داؤ پر لگا دیا ہے, لیکن میں اپنا کیس تو ہے ہی. ابھی میں سامنے ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں, ایک بیٹی کا حجاب کا کیس انڈیا میں چل رہا ہے. وہ بھی اپنا کیس نہیں لڑ رہی, اب وہ دنیا جہان میں حجاب کا کیس لڑ رہی, سامنے ٹی وی پہ چل رہا ہے اس وقت. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بیٹی نے ان بھیڑیوں کے سامنے, ان درندوں کے سامنے اس نے اعلان جنگ کیا ہے جو اس وقت انسانیت کے دشمن ہیں, اور تعلیمی اداروں میں جنہوں نے حرکت کی ہوئی ہے. मां पंहिंजे सिंध वासियुनि खे इहो चवणु थो चाहियां त इहो असांजी नियाणियूं आहिनि, असां नियाणियुनि वारा आहियूं. असां पंहिंजा नियाणियूं स्कूलनि में, कॉलेजनि में, यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्टल्स में मोकिलींदा आहियूं. उते वञी इहे बगड़ जेके वेठा आहिनि, इहे बगड़ बाअसर हूंदा आहिनि, केरु पोस्टिंग बि नथो वठी सघे. इहे बगड़ हुजनि या डॉक्टर अनिल अताउर रहमान जहियूं मायूं हुजनि, जिन्हनि जो कैरेक्टर बि अफ़सोसनाक हूंदो आहे. इहे उते वञी असांजी नियाणियुनि खे तंग कंदा आहिनि, हैरेस कंदा आहिनि, ऐं उन खां पोइ को हिकिड़ी नियाणी जाॻंदी आहे, ॿाहिरि निकिरी ईंदी आहे. त सॼी क़ौम जो फ़र्ज़ु आहे त अचो त पंहिंजी नियाणी जो साथ ॾिजे, अचो त ॿाहिरि निकिरूं, पंहिंजी नियाणियुनि खे इन हैरेसमेंट खां, इन बगड़नि खां बचायूं. अचो त ॿाहिरि निकिरूं,
अचो त हिकिड़ी तहरीक हलायूं। असां पंहिंजो 3 ॾींहंनि खां जॾहिं वाक़ई चोथों ॾींहुं आहे, असां बाक़ाइदा जेको असांजो फोरम आहे, असां सिंध असम्बली में, अॼु असां CM हाउस बि विया आहियूं। मां अफ़सोस सां चवां थो, सिंध असम्बली में ॻाल्हाइण नथा ॾियनि। असां पंहिंजी नियाणियुनि लाइ न ॻाल्हाईंदासीं, छो इन असम्बली में बैठा आहियूं? क्यों बैठे हैं असम्बली में? तनख्वाह लेने के लिए, बारात लेने के लिए, मिनिस्ट्रियाँ लेने के लिए? हम बैठे थे, हमने कहा कि जी हम बताएं कि ये हो रहा है। एक बेटी ने आवाज़ मार दी है, दूसरे दिन उनकी DNA रिपोर्ट आ गई है। इधर एक VC तो इनकी MPA को भी हरास कर रहा था। नौकोट में 2 बच्चियों के साथ ज्यादती हो गई है। मतलब क्या कुछ हो रहा है यहाँ। हम असम्बली हम चाह रहे थे बात होगी, उन किरदारों को सामने लेकर आएंगे जो हर जगह लाजिम बात है। MPs थे, अपने अपने इलाके के नुमाइंदे होते हैं, बताते उन्होंने उनके इलाकों में क्या क्या शिकायत हैं। लेकिन ये पर्दा डालना चाह रहे हैं, जिससे साबित होता है कि दाल में कुछ काला है, जिससे साबित होता है कि ये बचाना चाह रहे हैं इन बैड कैरेक्टर लोगों को, जिससे साबित होता है कि ये अपनी बेटियों के साथ नहीं है, ये उन भेड़ियों के साथ हैं जो इनके लिए ज़िंदगी में वहाँ मसला पैदा करते हैं। फरजाना जमाली आप लोग नहीं भूले होंगे, वो बेचारी लड़ के पता नहीं कहाँ चली गई, किस साल में केस है। नायला रिंद नहीं भूले होंगे। और उसके बाद भान, एक हमारी बेटी है अलमास भान सजावल की, लम्स में उनको उसके साथ हरेसमेंट हुई है, यूनिवर्सिटी जाना उसने छोड़ दिया है। उसके बाद कल पुलिस भेजेगी उसके घर के ऊपर। कल ये लोग लम्स में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर साहिबा भी जा रही हैं उधर। उसके अलावा हमारी निमृता कुमारी के साथ क्या हुआ, हमारी डॉक्टर नौशीन शाह के साथ क्या हुआ। ये तो वो केस हैं जो सामने आ गए। कितने ऐसे केस हैं जो छुपे हुए होंगे। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, असां इन्हनि सां गॾु आहियूं ऐं असां जेके बि असांजी तव्हां नियाणियूं आहियो, असांखे ॿुधायो, अधी खे ॿुधायो, ऐं इंशाअल्लाह तव्हांजो केस असां विढ़ंदासीं। असांजे तव्हांजा बिल्कुलु इन्हनि सां इंशाअल्लाह इन पंहिंजे इदारनि खे इन्हनि बगड़नि खां पाक कराईंदासीं। अपने इदारों को इन भेड़ियों से पाक कराएंगे। अपने इदारों में गंदे किरदार बैठे हैं, उनके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे, और इंशाअल्लाह वफाक से भी इसके ऊपर भरपूर एक्शन लेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ, पहले यूनिवर्सिटीज़ गवर्नर के कंट्रोल में होती थी तो इतना जुल्म नहीं होता था। जब से यूनिवर्सिटीज़ भाई अली नवाज़ की पार्टी के कंट्रोल में आई हैं, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। मैं अफसोस से कहना चाहता हूँ, जब से ये सिंध हुकूमत के कंट्रोल में आई हैं, उस वक्त से शिकायत चूँकि सियासी बुनियादों पर, सिफारशी बुनियादों पर, मेरिट से हट के ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं इस वक्त अपनी बेटी से कहता हूँ, जो पैगाम देना चाहें हम आपके साथ हैं। हमारी वफाकी हुकूमत आपके साथ है, हम सिंध असम्बली के मेंबर्स आपके साथ हैं, सिंधी कौम सॼी तव्हां सां गॾु आहे, असांजी पार्टी तव्हां सां गॾु आहे। इंशाअल्लाह तव्हां बीठा आहियो, तव्हां मैदान में आहियो, तव्हां हक़ ते आहियो, ऐं तव्हां जेको ओवरऑल ग्रेटर हिकिड़ो एजेंडा वठी आहियो, त हाणे तव्हां निकिता आहियो त तव्हां सॼी असांजी नियाणियुनि जी जंग विढ़ंदव। असां तव्हांखे सलाम था पेश कयूं। जेको तव्हां ॻाल्हाइणु चाहियो तव्हां ॻाल्हाए सघो। सबसे पहले तो मैं अली मादली शेख का मैं सर का शुक्रिया अदा करती हूँ, और चीफ़ जस्टिस साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं पूरे पाकिस्तान सिंधी भाइयों बहनों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, और अपनी रिंद बरादरी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो एक पल भी जिन्होंने मुझे नहीं छोड़ा अकेला। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं उन बहनों को मैसेज दूंगी, उन यूनिवर्सिटी और उन हॉस्टल वाले स्टूडेंट को मैं मैसेज दूंगी, आपके साथ जो भी हरासमेंट हो रही है आप डरे नहीं, आप डरे नहीं, आप झुके नहीं। जो भी हरासमेंट हो रही है, किसी भी चीज़ में आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, आप परवीन रिंद मतलब मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं आपका मैं अपने लिए नहीं लड़ रही, मैं लड़ रही हूँ यहाँ पे पूरी सिंध की बच्चियों के लिए। जो हम झूठी तसल्ली अपने माँ बाप को देते हैं हॉस्टल में बैठ के, अम्मी हम ठीक हैं, बाबा हम ठीक हैं, वो झूठी तसल्ली ना दें, अपनी जो है ज़िंदगी तबाह ना करें, और हरासमेंट में जो है वो अपनी लाइफ जो है तबाह ना करें, इनके ख़िलाफ़ एक्शन उठाएं। आप एक मरतबा मुझे बोलें, मेरे साथ कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह आपको इंसाफ दिलाऊंगी, आपके साथ रहूंगी, आपके ख़िलाफ़ ये जो हरासमेंट कर रहे हैं इनके ख़िलाफ़ मैं एक्शन उठाऊंगी। इंशाल्लाह हमारे साथ पूरी सिंध, पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है, आप डरे नहीं,
आप बिल्कुल भी ना डरें। बेटा वाकया भी एक दफ़ा बता दीजिए, क्या मोटा मोटा जो बता सकते हैं, क्यों आप इस पहुंची, क्या क्या सूरत है मेरे साथ, मैं जैसे कि आप सबको पहले से ही बताए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेरे साथ जो वाक़या हुआ शायद इबरतनाक हुआ, और शायद ये किसी के साथ ना हो, लेकिन होता आ रहा है, सबके साथ होता आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमें हरासमेंट करते हैं, उसके बाद हमें ब्लैकमेल करते हैं। मुझे हरासमेंट किया गया, मुझे ब्लैकमेल किया गया, मुझे सरेआम मारा गया, मेरी मतलब मेरी जो जानलेवा मेरे ऊपर हमला किया गया, मेरा गला दबाया गया, मुझे दीवारों पे मारा गया। पूरी यूनिवर्सिटी देख रही थी, मैं चिल्ला रही थी, किसी ने मुझे छुड़वाया नहीं, और मुझे बार बार हरासमेंट की कोशिश की जाए, बार बार यही लफ्ज़ बोले जा रहे थे मुझे कि आप गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत की बात मानो और उसकी बात ना निकालो, वरना आपको फांसी पे लटकाया जाएगा और बोला जाएगा आपने खुदकुशी की। अभी मैं इस जी मिनिस्टर साहिबा भी थी, मिनिस्टर साहिबा अज़रा थी। मैंने मैडम को रिक्वेस्ट की, उसी वाक़े में मैंने मैडम को रिक्वेस्ट की, मैंने बोला मैडम मुझे मार है, मैं रो रही थी बहुत, मैंने हाथ दिखाए, मैंने निशानात दिखाए तशद्दुद के। मैडम ने पूछा आपको कौन मारा है, मैंने मैडम को डिटेल्स बताई, मैंने नाम पर अनाउंस किए। मैडम ने बोला आपका अनाउंसमेंट जो है आपको बुलवाएंगे, आप थोड़ी देर बैठें। मैं 3 घंटे से बैठी रही, लेकिन उन्होंने मुझे बुलवाया नहीं। अफसोस की ये बातें। अभी मैं ये सारे स्टूडेंट्स को मैसेज दूंगी, अपनी सिंध की बच्चियों को मैसेज दूंगी जो हॉस्टल्स में रह रही हैं, जो अपने माँ बाप से दूर रह रही हैं और जो इन हरासमेंट का शिकार हो रही हैं, बिल्कुल भी ना हो, डरे नहीं और आवाज़ उठाएं इनके ख़िलाफ़ है। मैं आपके साथ हूँ और इंशाल्लाह मैं आपके साथ रहूँगी। और मैंने तो अपना एक कैरियर भी दाव पे लगाया और अपनी जान भी, लेकिन मुझे जान और कैरियर की अब परवाह नहीं है। मैं अब आप बच्चियों की जो है इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ दिलाना चाहती हूँ। आप हरासमेंट ना हो किसी भी किस्म में, आप आवाज़ उठाएं और इनके ख़िलाफ़ एक्शन उठेगा इंशाल्लाह। मैं आपके साथ हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम निहायत शुक्रगुज़ार हैं हलीम आदिल शेख साहब के, जिन्होंने पहले दिन से हमारी बच्ची की आवाज़ उठाई। और शायद मैं तो शर्मदा हूँ कि हमारी पार्टी ने किसी ने कोई मज़म्मती बयान भी नहीं चलाया, किसी ने कोई कार्रवाई भी नहीं की। हमने तो 10 घंटे का एहतजाज रिकॉर्ड कराया प्रेस के ऊपर, उसके बाद ही हमारी FIR हुई है। लेकिन मुझे अफसोस है, मैं मायूस भी हूँ अपनी क़यादत से, लेकिन फिर भी हलीम आदिल शेख साहब को हम सलूट करते हैं कि सिंध की बच्चियों की, सिंध के जो तलबा हैं उनका केस लड़ रहे हैं, हम इसको सलाम करते हैं। क्योंकि मेरी बच्ची का केस पहले दिन असेंबली में हलीम आदिल शेख ने उठाया और उसका हम शुक्रगुज़ार हैं। आज उसके हम घर आए, उसका शुक्रिया अदा करने आए। हम कहते हैं कि भाई घरों में नहीं बैठें, हमारी बच्ची बाहर निकली है, मैंने उसका साथ दिया है। मैं भी एक बाप हूँ, मैं अपनी बच्ची की इज़्ज़त के खातर, सिंध की बच्चियों के इज़्ज़त के खातर अपनी पार्टी की परवाह ना करते हुए बाहर निकला हूँ, अपनी बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए, अपनी बच्चियों की इज़्ज़त की जंग लड़ रहे हैं। आप सब हमारा साथ दें। इंशाल्लाह ये जो दरिंदे बैठे हुए इदारों में उनको बेनकाब करेंगे और इनको इबरतनाक सज़ा दिलवाएंगे। हम चीफ जस्टिस साहब के भी शुक्रगुज़ार हैं। उन लोगों ने आज जो वहाँ पे इंतज़ामिया को बुलाया और उनके ऊपर बहुत नाराज़ हुए, बरहमी का इज़हार किया कि आप इतने दिन हो गए, आप क्यों स्पेस दे रहे हैं, क्यों नहीं इनको पकड़ते हैं, क्यों नहीं करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब हमें इंसाफ दिलाएंगे। थैंक यू। जी, जैसे कि आज सू मोटो आर्डर हुआ था, उस तारीख पे डॉक्टर परवीन रैन का केस जो है मैं लड़ रहा था, तो मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसी बच्ची को जो अपनी इज़्ज़त की परवाह न करते हुए अपने वालिदैन की इज़्ज़त और उसको दाव पे लगाते हुए इतना बड़ा एफ़र्ट्स लिया है, जिस पे ये हमारे तालीम में बैठे हुए भेड़िया जो हैं
یہ بیٹھتے ہی تعلیم میں ایسے بندے ہیں جو اثر و رسوخ رکھنے والے ہوں. میرٹ والے تو شاید نہیں ہوں گے، اگر ہیں بھی تو وہ یہاں نہیں ہوں گے نواب شاہ میں، کیونکہ یہاں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے بچیوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ ان ملزمان کو ہم جو ہے کیف کردار تک پہنچائیں گے. تھینک یو. جی اس میں یہ ہمارا ہراسمنٹ ایکٹ ہے جو بالکل لائبریری میں پڑا ہوا ہے، اس کو کچھ اوپن کیا جائے، جیسے کہ اس میں کچھ امینڈمنٹ کی جائے. اس ہراسمنٹ ایکٹ میں کچھ امینڈمنٹ ہونی چاہیے. یہ صرف وہاں جی آئی ٹی بنتی ہے لیکن اس جی آئی ٹی پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. تو ہراسمنٹ میں کچھ اس میں اسمبلی میں جو ہے ابھی علی مادل صاحب کو ریکویسٹ کی ہے ہم نے کہ اس میں تھوڑا سا امینڈمنٹ کروائیں، جیسے کہ اس میں کوئی اثر رسوخ ہو. میں شکر گزار ہوں کہ مجھے ہماری بیٹی نے، ہمارے بھائیوں نے اس قابل سمجھا، اور انشاءاللہ میں ہماری بیٹی ہمارے گھر آئی ہے، ان کے چچا ہمارے پاس آئے ہیں، انشاءاللہ آخر تک ہمارے ایم پی اے ساتھ ہیں، ہم پوری پارٹی آپ کے ساتھ ہے، اس جنگ کو آخر تک لے کر جائیں گے. اور وکیل صاحب نے جو مشورہ دیا ہے انشاءاللہ اینٹی جو ہراسمنٹ ایکٹ ہے اس کو ہم ہومیوپیتھک سے ایلوپیتھک میں کنورٹ کریں گے. ابھی تک تو اس میں کسی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. انشاءاللہ وکلا کی آپ کو سپورٹ چاہیے، ہماری آئی ایل ایف آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، ہمارے وکلا آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم اپنی بیٹیوں کے لیے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں خود بیٹیوں والا ہوں، اور میں کہنا چاہتا ہوں، آج یقین دلانا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کو کہ ہمت کریں. اور ایک اور چیز کہوں گا کہ یہاں سندھ میں جو کردار ہیں، سندھ کی بیٹیاں زیادہ مضبوط ہیں ہم لوگوں سے. آج رباب آج تک کھڑی ہے، شیرین جوکھیو آج تک کھڑی ہے، اور مجھے امید رہے گی کہ آپ لوگ اس بیٹی کو پریشرائز نہیں کریں گے. یہ کھڑی ہوئی ہے، اس کو جنگ لڑنے دیجیے گا، نہ جانے کتنی بچیوں کی جنگ لڑے، اور نہیں تو مرد لوگ جو اکثر آ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی، ہماری بیٹی کی فتح ہوگی، اس کو انصاف ملے گا، اور یہ راجپوت اور یہ جو مافیا ہے انشاءاللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ہماری بیٹی کی جو ڈیمانڈ کہ جی اس کو سزا ہونی چاہیے، اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، آپ فیصلہ نہ کیجیے گا، باقی انشاءاللہ اب اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا، مہربانی. تھینک یو.